ang tinapay sa kabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, do katulad sa isa kapag panglugayaw, may madamo nga mga bukid, kag mga nalupyakan nga aton ginalaktan. May mga kasakit, kag kalipay, may mga kabudlayan, kag kasulhayan, may mga kapigaduhon, kag kabuganaan. Kay sa tunga sinitanan, yara ang aton Diyos nga nagapaligisod. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanadungan sa bala niya pulong sang aton Ginoo, ang aton Diyos sang mga bukid kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Mateo, sa Mateo kapitulo 6, kag akon pagabasahon ang versikulo 19 kag 20. Ang pulong sa Diyos nagpayag sa aton sa Mateo kapitulo 6, versikulo 19 kag 20, dili kamo magtipon sang inyo kaugalingon sing mga bahandi sa duta, diin ang sipit kag ang tuktok nagapapas, kag diin ang mga makawat nagaguhab kag nagapangawat, kundi magtipon kamo sa inyo kaugalingon sing mga bahandi sa langit, diin balay sipit kag tuktok nga nagapapas, kag diin ang mga makawat hindi makaguhab kag makapangawat. Ginahalad gid ato sa inyo, mga abyan kag utod sa Ginoo. Sa pagkamatuod ang pulong sa Dios dira sa Roma kapitulo 5 versikulo 8, while we were yet sinners, Christ died for us. Amo ina ang gugma sang aton Dios. Ginpahayag niya ang iya gugma sa imo kag sa akon, nga sang kita makasasala pa. Ang iya anak, amo ang naghalad sang iya nga kabuhi didto sa krus sa Kalbaryo, nga paagi sa iya kamatayon, may kabayaran, kag may solusyon ang aton nga problema sa sala. Ang pulong sa Ginoo nagpahayag nga ang tagsa-tagsa katawo makasasala, kag ang kabayaran sang sala amo ang kamatayon. Kag nibaluan nato niya ang ini kamatayon, hindi lamang ini hambal parte sang aton kamatayon sa sining pagpangabuhi naton, physical death, kun hindi amo ini ang kamatayon tubtob sa katubtuban, eternal death, kag diin ini sa linaw nga kalayo. Amo ini ang ginatawag naton diri the ultimate judgment. Amo ini ang labing ulihi nga paghukom sang aton nga sala didto sa linaw nga kalayo. Apang nagapasalamat kita nga sa dako nga gugma sang aton Dios, wala siya sing obligasyon, wala siya sing katungdanan nga luwason kita. Apang ginpadala niya ang iya bugtong anak agod sa paghalad sang iya kabuhi didto sa krus sa Kalbaryo, sa tinutuyo nga paagi sa kamatayon, ikaw kag ako nga patay sa sala, mabuhi niya kag matagan niya kita sing kabuhi nga wala sing katapusan, paagi sa pagdala niya sa imo kag sa akon didto sa iya nga ginarian. Ti ini tanan-tanan tungod sang dako nga gugma kaayo sang Dios. Ginpahayag niya ang iya bugay sa paghatag sa aton sang butang nga indi kita takos. Ginpahayag niya ang iyang kaluoy sa pagpugong sa mabutang nga takos kita. Kag tungod sini may dako kita nga kasiguruhan kag paglaom, nga indi na ikaw kag ako paghalitan sang sala. Indi na kita pagpahugon sang sala, kay wala na sing katungdanan ikaw kag ako nga magpasakop pa kag magsunod sa sala, kay wala na kita sang relasyon sa sala, kay nahilway na kita ni Kristo Jesus paagi sa kaluwasan na ginhatag niya sa imo kag sa akon. Amo nang akon magpamangkot ng iban, no? Ti ano kita kasiguro
Ang aton kasiguruhan indi sa aton niya nga hinimuan, kun indi sa saad sa promesa sang Dios sa aton. It is not based upon our performance. How do we maintain salvation? But rather of the promise of the Lord Jesus and our position in Christ. In fact, kung ang taon natin sa Biblia, hindi gidman kita makasarang magpadayon sang aton kalawasan. Una sa tanan, hindi kita makasarang sa luwas sang aton kaugalingon gikan sa aton makasalanan. How much more sa pagpadayon sang kalawasan nga ginhatag sa aton. That's why kung aton yung ngalang taon sa pula sa Ginoo, this is all by the grace of God. The grace of God is working for us to salvation. And at the same time, the grace of God is working for us to persevere. Amo ina nga kung aton ngalang taon, makapadayon kita. Hindi kay kita ang nagapadayon sini, kun hindi ang gahom sang Dios sa gyapon. Hindi nga kita ang nagapangamot sini, kun hindi ang Dios sa gyapon. That's why amo iniya kalig-on ang imo kag ang akon nga kalawasan. Kaya aman, ang kamatayon ni Kristo Jesus, ang kaluwasan na ginhatag niya sa aton, bunga inisang dako niya gugma. Kag subong man, may igkasarang kag may handom siya nga iya ini pagapadayunon nga kaluwasan. Kag nga ikaw kag ako, dapat igakabuhi naton ang iniya kamatuoran. Hindi na kita instrumento sang sala, hindi na kita ulipon sang sala, kung hindi ulipon kita sang pagkamatarong. May kahilwayan kita pagi sa kag Kristo Jesus, kag tungod sini galamiton kita sa pagkamatarong. Wala sing bahin ang sala sa aton kabuhi, gani indi kita magkabuhi sa kag subong man para sa sala. Amo ina ang kamatuoran diri nga makita naton sa sinakalantaon. Amazing love. How can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amo ina ang aton nga Ginoo sa aton kabuhi. Tungod ini sang dako nga gugma, makatalingala nga gugma, indi naton mahangpan nga gugma nga iya gin pabatsyag kaginhatag sa aton. Na magapalayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo, kag ang aton diri nga ginatun-an kag ginapamalandungan subong natuhoy ini sa isa ka labing importante ginya topiko. Amo ang ginatawag naton manggad. Bahin pa ini sa aton nga topiko nga ginatun-an, the valleys of blessings. Mga nalupyakan nga bahin sang aton nga pagpangabuhi, mga nalupyakan sang pagpakamaayo. Kung magambal kita pagpakamaayo, masami ang aton nga paglantaw sini, mga butang nga ginhandom naton, wala man naton ginhandom, pero naibaluan naton nga may dako nga kaayuhan kag kasulayan para sa aton. Ti amo ini ang ginatawag naton mga pagpakamaayo. Karon sa pagtuon kag sa pagpamlandong naton, ang isa sa mga pagpakamaayo sang Dios sa aton, hindi lamang makita sa ginatawag naton espirituhanon nga mga pagpakamaayo, kun hindi sa mga ginatawag naton material nga mga pakamaayo. Mga ginatawag naton kun kaisa dutan-on nga pagpakamaayo. Every good and perfect gift cometh from above. Every appropriate, every beneficial gifts comes from above, from our God. That includes both spiritual as well as physical or material or earthly blessings. So sa sininga pagtuon naton, ang aton niya pagalantawon, kag padayunon namang naton ang gintun-an naton sang nagligad nga adlaw, ang ginatog naton diri mga material nga mga pagpakamaayo. Ang ginatog naton riches, kay aton nga tun-an sa madason nga may kinalain gali sa pulo nga riches kag ang pulo nga wealth. Nga kun kaisa ang paglantaw naton sina manggad man na tanan.
Pero may ara ina gali nga kinalain. Pero aton anay pagalantaon kag pag-usisaon. Kag aton pagapadayunon ining aton nga gintunan. Isa ka kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Dios nga ang manggad hindi mo na makabig nga malain. Kag hindi mo man ina makabig nga maayo man. Kung nantaon gali yan naton sa Biblia, wala sa payan nga tanan-tanan may kaayuhan gid sa aton. Pero dapat naton andaman kung paano naton ginagamit ang aton nga manggad. Amo ina nga sa isa ka managwali katahom sa ginambal niya sa aton, no? Riches has the potential to make one happier and holier or more depressed or depraved. Ano ba't silingon sini? Ang manggad may ara gali gahom. May gahom siya nga himuon niya ang tawo nga mangin malipayon pagid. Kag mangin balaan pagid. Kung sa aton pa, nagakaigo, maayo, Diyos nun ang paggamit niya sa iya nga manggad niya ginpakamaayo sang Ginoo sa iya. Sino nga aton example dra? Ti nakita naton si Job. Amo gina, no? Ang aton nga nasapuan sa kabuhi ni Job. Sa kay Job, naibaluan niya nga ang manggad pagmaayo ini sang Ginoo. Kung kaon yigid man, wala iya. Sing ipikto ini sa iya. Wala sa payan niya masubo, mabudlay, pero naibaluan niya. Nga sa tunga sini, may manggad man siya o kung ara man, ang iya pagsalig sa Diyos, amo man sa gihapon. Kag nga, kung may manggad siya, ti nangin malipayon pagid siya. Kag nga, nagamit niya ini para sa iya nga pagpangabuhi. Sa piyak kabahin, amo man nga manggad, nga makahimo sa sila nga butang sa tawo, pero makahimo sang hindi maayo nga butang sa isa man nga katawo. Pwede nga ina nga manggad mangin masinulubon pagid siya. Mangin miserable pagid siya sa iya nga kabuhi. Kag ang dako pagid nga andaman naton nga may posibilidad nga mangin galamiton ini sa kalautan. May nadumduman ko nga isa man kautod naton sa Ginoo. Nagayhom ko siya kanya, pastor daw ka makatilinga lagid ang pangabuhi, no? Nga gapangamuyo ka nga magmaayo ang imo nga salakyan. Sang pigado kagdaan ang imo nga salakyan, daw komportable ka lang nga mag-drive, bisan diin mo lang iparking, kag bisan sinulang pasudlon mo gani sa salakyan nimo, kag ginagamit mo pa gani sa Sunday school nga magsugat sa kabataan, kag idulong sa simbahan. Pero sang bag-o ng imong salakyan, do hindi mo na makuha ang imo panguna-una sa imong salakyan. Kung magparking ka sa syudad, ginatingwaan mo gid nga tadlong kag insakto gid kag sa amo gid nga lugar kay basi kun kuritan sang iban nga tao dira kay hindi sila makagwa kay ara ka sa driveway nila kun anano dira. Kag isang problema pagid kay do hindi ka na gusto nga magsaka ang mga kabataan kag magpungko sa bag-o mga salakyan kay basi kun may magisi, magasgasan o kon maguba ang imo bag-o nga salakyan. Di ko isa daw amo ng problema, no? Kaya nga man, ang pulong nga nagamit sa ibandra attachment. May ara na attachment ikaw sa sina nga butang. Nga kung kaisa, tungod sang sina nga nagahigot sa imo, amo man na ang makapugong sa imo nga hindi mo mapaambit ang pagpakamaayo, ang manggad nga ginhatag sang Ginoo sa imo. Ti ano pagid, ang delikado kung magmangaranon kita, ang daman tagid ini. Nagadako ang imo influensya. Kag nagadako ang pagsalig sang tawo sa imo tungod sa manggad mo. Kag ano katabo, may posibilidad nga maabusuhan naton ini. Katulad sa kay David, ti nakita naton. Tungod nga nanginhari siya, nagmanggaranon siya, amat-amat man luya, kagula niya na nagwardyahan maayo ang iya nga kabuhi. Tub-tub nga, nakakomitar siya sang adultery. Kag nga agod matabunan niya ini, anong ginimo niya? Nakakomitar siya sang murder. Kag ato nga butang, kung magamit nato ng pulo nga bagat, bagat si David sa sadto nga
ginhimo niya. Ato nga butang dako ang halit nga natabo sa kabuhi ni David. Kaya nga man, wala niya mandaman ang iya kagalingon. At times, riches will rob us of our effectiveness in the ministry when we are not aware of its potential danger. Amo ini ang nakita kag natun-an naton. So ari pa kita diri subong the dangers of riches. Number 1, riches can displace God. Di mo na ginhambal diri ni Ginoong Jesucristo mismo. Sermon on the Mount, Matthew chapter 6, verse 21. Kay kundiin ang imo bahandi, didto man ang imo tagipasuon. Ano ba't silingon sina? Kung ano ang imo nga ginahandom, ginapakamahal sa imo nga pagpangabuhi, ang bilog mo nga kabuhi man. Panguna-una mo, kusog mo, tion mo, handom mo, plano mo, na sintruman, na focus man sa sina nga butang. Ti sa isa ka tawo nga nagatipon sang manggad para sa iya kaugalingon sa sini nga duta lamang, kumpara mo sa isa ka tawo nga nagatipon sang iya manggad para sa iya ginharian, sa ginharian sa aton na Ginoo, may kinalain gid. Kay nga man, ang ini nga tawo, nga ginsambit na ko niya na una, nga nagatipon sa manggad niya, sa sini nga pangabuhi niya, sa sini nga kalibutan, ano katabo? Ang nagapungko sa truno sang iya kabuhi, amo ang manggad. On the other hand, ay kaduwa nga tawag misionar na kon, nagatipon sa manggad, sa sini nga kalibutan, pero para sa ginharian sang Diyos. Ano makita naton? Nagakabuhi sa sini nga kalibutan, pero nagatipon sa manggad, para sa ginharian sa Ginoo. Ano nga baldra sa Biblia sa aton? Ang ginapapungko niya sa trono sang iya nga kabuhi amo ang Dios. Meaning to say, his priorities in life, his focus in life, his aims, goals, intentions in life is centered upon the kingdom of God and his righteousness and his glory. Amoy na makita naton. That's why, andaman tagid ang manggad. Sa ginambal naton, hindi man malain. Pero, may katalagman. Kagdra naton andaman. By the way, hindi lang ni manggad. Bisan ang posisyon ta, ang kadungganan ta, ang panimalay ta, ang relasyon ta, amo man itan tanan. May potential gid ini nga katalagman nga ginatubang kita. Amo na nga dapat andaman naton. Tisubong manggad ang ginistorya naton. Ikadua, it can lead to spiritual ruin. Sa ginambal naton, madahamo kita. Kung paramdumon ta lang si Mayo, sang nakilalaan nga mga tumuluo nga tungod sa manggad, hindi na naton sila makita sa iglesia naton, hindi na naton sila makita sa ilang nga pagpangalagad nga do katulad sang una. Madamo kita sang mga young adults, sa isa do kasubo lang ko paramdumon. Maayo pa nga diri sila nagatrabaho sa Pilipinas, kung sa aton pa sinintimos lang ang ilang mabaton, sa nagguwa sila, kag sa pagwa nila, damo sila kwarta, pero wala sang may naga-check sa ila, wala sang may nagapaandam sa ila, wala sang may nagasunod sa ila, nga ila nga pamilya, ila nga pastor, ila membro sa ila simbahan. Ano katabo? Makambal sila, pwede man kita di makapagusa. Total, wala sa may nakikilala sa aton. Ti anong ina? Sa ginambal naton, we need to guard ourselves because riches, money, can lead to spiritual ruin. Do katulad, bala no? Mayo pa nga diri kita sa sabak ni Abraham, didto sa bukid sang Kanaan, sang sadigto kita sa panag sa syudad sang Sodom kag Gomora upod sa kay Lot. Kati nakita naton dira kung anong tabo. It led to his spiritual ruin. Thirdly, it can set a spiritual trap. Ang manggad pwede gali nga mangin isa ka patibong sang kaaway sang kalibutan nga ikaw kag ako mabilanggo. Tungod kung kaisa sa manggad, may posibilidad gid
nga mabilanggo kita sang bugal, arrogance, pride. Mabilanggo kita sang greed, pagkahamkunon. Kagano pagid, it can also imprison us. It can also trap us to a false sense of security. Man tugod makita naton, mabatsaganta, mahikapanta, ti ina nga butang amo na makatag sa aton sa seguridad. Bisan masakit ko, total damo man ko kwarta. Bisan maamo ko sini, bakasyon ko, pabayila na kung pila na ka linibod ra, total damo man ko kwarta. Bayila da sila. Hindi ko na sila kanananon, total damo man ko sa kwarta. Ti anong katabo? False sense of security. Di ingid ang kasiguruhan naton sa aton pagpangabuhi. Of course, sa aton nga Ginoo. The God who, according to the Old Testament, the one who gives us strength in order for us to gain riches and wealth. Lastly here, kung ato lang taon, dangers of riches. It can displace God, it can lead to spiritual ruin, it can set a spiritual trap, and last here, number 4, it can lead or it can invite judgment. Grabe gid ni, no? Ang tao nga nagaamar gid, nagapaningkamot gid, nga magmangaranon, dako ang iya posibilidad, dako ang iya nga katalagman, nga nga mag-imbitar sa Diyos nga hukman siya. Kaya nga man, sometimes that attitude can lead to oppression of those who are poor. And at the same time, it can also lead to greed by hoarding his riches. That's why kung aton niya lang taon, makita naton diri sa Hulubaton, Kapitulo 22, versikulo 16. Ang nagapigos sang imol sa pagdugang sang iya daog, sang iya manggad, ukon ang naghatag sa manggaranon mawad-an lamang. Grabe no? Ano ang kamatuoran diri nga makita naton? Una gid ang gapamigos sang imol. Ikadua, inang naghatag kuno sa manggaranon. Ang botsilingon sini nga nagaalagad siya tungod sa kwarta sang sina nga manggaranon nga tawo, pero nangin instrumento siya sang mga kalautan nga ginahimo sang sina nga manggaranon nga tawo. Ang hambal sa Biblia sa aton diri, paghukman siya sang Dios. Ti kun lang tawo nato no, ang ini nga bersikulo nagambal ini sang tawo nga manggaranon nga ginapigos niya ang imol. Ay kadua diriya, pigado siya, kag tungod pigado siya, nagpagamit siya sa malaot nga manggaranon nga iya nga mapigos ang iya isig kapariyo. Ang term nga ginagamit siya sa ibang accessory nangin galamiton kita. Bauti daw parios ini sa flood control project subong. Nagatabo, di masubo ina nga sitwasyon. Dugang pagidri ang laygay sang Diyos. Sa Leviticus 19 verse 13, dili mo pagpiguson ang imo isig katawo ukon pagkawatan siya. Paano ta siya makawatan? Ang isa diri ginsaysay sang ato ni Ginoo. Ang mga suhol sang mamumugon, dili mabilin sa imo sa bugo sa gabi, tubtob sa aga. Anong ba't silingon sini? Ang sweldo sang imo nga bulig, pagkahapon ihatag ina. Kay noobrahan niya na. Hindi ni mo pag-ipugong, hindi o pagtaguon. Nga amo sina, kay kinanglanon niya ina. Kinanglanon niya, kinanglanon sa iyang kabataan, kinanglanon sa iyang asawa. Gani hindi naton pag-ipugong. Amo ni gali akon aton yung alantaon sa pulong sa Ginoo, makadalagam ang manggad kung hindi kita mag-andam. Sa piyakabahin, may kaayuhan man ang manggad. Kag amo man ini ang aton pagatunan sa Madason nga broadcast naton. Kabay ang Ginoo, magapakamaayo sa aton. Inyong abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa